पिता दुई जानिच सकल जन ब्रह्मांड जानिछि जानिथिले का करबू कृष्णर मां दुईटा रे तार बुआ माने भी दुईटा बोली करी दुईटा थिला का करबू नोटा थिला का दुख नोट खुटिया बोले तो एक नंबर गोपपुरे जे नुआ मोठा बही करी जदी पान नहीं गला फटाफटा सुनिश्चित मुई आर पतली पुतला जदी नहीं चाटू थुतू पातरी चाटमी का गो कहे तुझे मामू गो आगा बसी दराची तो चोरा हिनट कुटिया मोहन पहले छई दे एतर माता दुई पिता दुई जानिच सकल जन नोला कहीटा कार में आतो तो है दिन देखछु मोर छुआ के धरता आगा दुती बोला छुआ छाड़ी देनी प्रगो के मान छुआ पके जा 3-4 पर छुआ पके छाले नो ना मां हां होए गो तू छा पके देउ छु तोरे मुई चमकी दसी हॉस्पिटल के जा तू कने ओती हां छुआ किछि नहीं होए कंता जे देख तो मामू एंती धरी सीसी पड़ जाए ओ तू खागा धरी करी जे मामू गो आगा बसी दराती तो चोरा नट कुटिया मोहन पर माता दुई पिता दुई जानी जा सकल जन ए बसी दराती तो चोरा नट कुटिया मोहन तर माता दुई पिता दुई जानी जा सकल जन आरे कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो आरी कथाटा कहि दियो सुनिबे सत जन आरी कथाटा कहि दियो सुनिबे सत जन ए बसी दराती तो चोरा नट कुटिया मोहन भगवान हेते राधा 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 होतिले काजे हां गो हेती लागि पोचरा में से कथाटा पोचरा मामू गो ई वृद्ध भानु राधार पिता गो बाबू नंद राजा तुमर पिता पर सुना गो नंद राजा तुमर पिता क्यों कररा पाई गो बाबू को पतिले दुई राजा पर सुना गो पतिले बेनी राजा आरी कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो ई कथाटा कहि दियो आरी कथाटा कहि दियो उग्र करे निवेदन ई कथाटा कहि दियो उग्र करे निवेदन पति दराती तो चोरा नट कुटिया मोहन सरपंच रहसी के कहला के कहला मी अरे गुड्डे पंचायत जुड़े सरपंच रहसन हमर पंचायत तीनटा सरपंच तमोटा फनकंदा अतिन खाली लेडीज ने सरपंच होचन हां जतल के हेइ जिबे मनुष पिला हाथ कर घरा नहीं रहन ए काल मैं आथ तो मुई हेटा नहीं कहबार केनटा से गाम आ समते जानिसन पत्रे देखो गुटे पंचायत रे गुटे सरपंच रहसी गुटे राज्य रे गुटे राजा रहसी बरा नहीं बुझी पालू नहीं तार अर्थ इटा समते जानिसन हेला गुटे राज्य रे दुईटा राजा केन कारण लागि रहली तोखा ओडुआर पकाला इटा दुईटा सरपंच बचे से नाइक सरपंच के धरिछ नहीं तुमे अरे गुड्डे पंचायत जुड़े सरपंच रहसे गुड्डे नाइक सरपंच और गुड्डे सरपंच रहसी नहीं मैं पांच रुकियाटा नहीं कहबा हटा सरपंच है साला पर रखसी गुटे किंतु जनता वोट देई गरी हजार हजार टका देई गरी जनता जितना है सरपंच रो कथा पड़ी किंतु बोले गोपपुरे जुड़े राजा केंदा के रहली केन कारण लागि रहली वृषभानु आउ नंद राजा गोपपुरे दुईटा राजा केंदा के रहली होय एहदा तार पर जोना पड़वा तू सता गोपपुरर कि आर केंटानर जे जोना पड़बा ना गोपपुरर गोर जमी घर घर टिके नहीं जाने काटा के देव का करे जेबो सरकार पर तो गाल लान धरि छु जते बला देखो
করতিলা না হেলু নালে কাবরু তো বুলেট টা গিন্দি করে আর্মি চাকরি করে করতি না পয়সা পতর দেই যাচ্ছু কায় রে মোর মা হাইতি তু খালি দেখি তু এন্তা রাতে আইতি তু কাজি যে সয়ানি তুমি তো গোপপুর গোপপুরে কানাই দুইটা রাজা রহেলে বৃষভানু নন্দরাজা এই কথা কইতালে তোমার রাধারপুর কে জীব এই কথা কই দিলা জিমি আর না যাই পালে তোমার থানা রহেমি ছি 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 গুড়াকো কোরসে 1 কিলোমিটার দুতি আউছে বলি জানবো মতে বালা তুই যাওয়া হলাবি করছি আর রাধা কে বেলে আমা মামা মামা সেটা আম আমার তুমি যে আম আম বড় বয়লা তুমি বড় মা পুরা জেজু মা হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটার মা বলে হ্যাঁ করে দেবি তোর ফাগো পতরা এ বা সুরে হেন সুরে যে সয়ানি গোপপুরে দুইটা রাজা কেন রহেলে তাহলে কইতালে তোমার রাধারপুর কে জীব কই দিলা জিমি আগত শ্রীকৃষ্ণ বলতে মধুমিতা কর্ণ পথপান করো এই কথা আগত শ্রীকৃষ্ণ বলতে মধুমিতা কর্ণ পথপান করো এই কথা বৃষভানুমন্তী নগর রাজা কংস ভজর রাজ্য করিন ত্যাগ আগ গপ দেখলে প্রবেশ আগ নন্দ পাশে যাই গো বিনয় করই সজনী দুতিকা কহিলে সব সন্দেশ দুতিকা সজনী কহিলে সব সন্দেশ সয়ানি বৃষভানু রাজা কে রাজ্যর জানবা অবন্তী নগর তাঙ্ক রাজ্যর নাম ହେଲା অবন্তী নগর সে অবন্তী নগর রাজা হেলে কংস ডরে পুরা আসিকি রহেলি এ মা গো বলে কংস কেন্দ্র জানিছ কেতাটা স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনি পুর দেব দানব মানব কাহাকে নি মানি ই দেবতা মান কবি দেবতা মঙ্ক এই পাদে ঘটিଥିଲା কংস বলে সেথুলাই গো সয়নি দেবতা মঙ্ক বি কংস এতরকে পাদে ঘটাইଥିଲା তো সখা রোজা মঙ্ক কে পজরছে বৃষভানু রাজা যেতলকে রহিনি পারলে কংসর ভୟରେ গোপপুর কে আসিকি রহেলি ওহো হেলে সবণকে কংস যাই পারবা গোপপুর কে যাই নি পারে কা গোপাপুর কে কালে ডরুতলা গোপাপুর কে গোপপুর অভিশাপ্য আছে কা বলি আগ বৃষভানু কে নিবেদন সুন্দরায়ণ আগ গোপপুর আশ্রয় দেলেটি জানো আগ গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যরে কংসর পশাই গোপনগ্রে তেণু গোপেবেনি রাজা সখা গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ্য আছে যে কংস যদি গোপপুর কে আসলে হৃদয় ফাটি করে মরবা এ মা হ্যাঁ হ্যাঁ তাকা আগ কংসন পশাই গোপনগ্রে যে আগ তেণু গোপেবেনি রাজা আগ বিদগ্ধ চিন্তামণি কু দেখিব আরে নাই বলো দুতিকা সজনী রে উগ্রেসন করে হেজা দুতিকা সজনী রে উগ্রেসন করে হেজা সয়ানি তাহলে তুমি ঘাজ মোর মাই জ্ঞানী দেব তেণুকরি গোপপুরে দুইটা রাজা রহেলি হে বৃষভানু মোর বুয়াকে যেকরি আশ্রয় টিকে দিও বলি করি মাগিকরি আছে কংস ডরে যেকরি গোপপুরে রে কি লুকিকরি আছে রাধার বিয়া তোর বিয়া গুটে নে অছন গুটে আর কানাকা ডরুছু সে নিনে কানাকা ডরুছু হেলে বি কা করব এটা নি কোসা কথা দি পনা টুকল কা মাতা লাগু চটরা গার টুকল কা মাতা লাগু চটরা বিদেশি পিরতি এক নম্বর গো বিদেশি পিরতি এক নম্বর এ মা তোর ছুয়া ছাউ লাগো ভুকা হলা দিকে পেই দে তা হতি মে হেতি লাগি যাই বলা বিনিয়ে নে খাত কর আজি বলাকে ধরি গিরাই আজি বলবা কে দুইটাকে ধরি গিয়ে আছো লাগি খালি আনি ওকে তুমি বড় বড় হেলে ন বলে আর এড়কি আছে তাল যে এ বড় গুটা কে দেখু যে বড় হইছে আর গুটা তো খাউছে তার কে ইয়ে। আদে চালি যায় আর দুই বরস মার বলছে যে সয়ানি তাহলে তুমি কেন কোথাকে চিন্তা করছ ধারপুর কে নিয়ে বলি কিনি যে এত সুলভারা মুই নাই জানে হ্যাঁ। মুই জানা বারা তারা দেই পারবো ই গুটে কথা কই দিলে আমার ফুটকি কেতে দূর যাই সারত ন জানো মত পুটকি নেই বলবো পাজরু কে কা বলবি মত বাংরি বলবো আচ্ছা দামরি দামরি বলছে বাংরি 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 বল যাও
हां लेखिक देमी की पैसे गुटे लिखि कर दियो अगर मैं तो सोर करी नहीं पाना ना हो हैं लेखिक देमी लिखि कर दियो मैं मथुरा बाजार जिमी अगर बादलार बापा दिया तम लखलाटा नागा झुमरुचा बिया हलन अजे लाजा हो छ आते धरो धरा बाबू। धरा जाना लखाई ताना तान काय पुत्रा इटा जाना लखाई ताना तान देबो प्लीज देखो हो आर का तले से बुका खाता जड़की नहीं जड़की जरा स्कोरी कर डबल डबल लिस्ट करमी नहीं सयानी ना काय जान छ कनागा अरे स्वर्ग गुटे तरा गाडी खुसाथी देमी देमी अरे बादल उठ के बदलानी को जन्म खामी अरे मर्दुती तो सुंदरी थी बारे ओए होए ना काल भया मागो तू तो आंख पकाय पकाय आता सुने न तारकी को मारती को तारकी को तो मुई का करमी तू तो चल मखी मखी बाल बढ़ई छु मख मुई नहीं अरे मोर सुंदरी सुंदरी थी बारे अमर दुती नहीं किनी आगो आए नाती देखो थीमी आगा मामू आगा ओ उठो नहीं माती छुआ पॉकेट में कहीं पापो है जिमी ना बुआ हैं इटा आनी नमा ईटा नहीं ईटा देखो मैं लुकाई करी तुम कुनी कहबार खिजाबा बोल की टेम्पस भी नहीं कुछ ना मा ई टेम्पल्स का करबू है छुआ लगी वाहे छुआ के 80 साइज लागू छे अटे 90 साइज लागुतला तो लगी इधर सुकी वाला छुआ करे मुटा छे नहीं नहीं एटा तोटा मा आर्मी नहीं मोटा भी समझ लगे तू झाड़ा होतलु परे ए हां हां या तो हवा देखियो रास्ता भी बोल आगे बाबू ओ आनी देबो सयानी ताहले तुम्हें जो क्या नथिबा के न थीमी हां तुम्हें के न थीबो सोखा हां ओए बाल गुड्डा रे सीधेला न बोलछो वाल गुड्डा के नहीं जीवो इटा सीधेला न लोग देले पाल भाली लेछे कड़ा है बजान छोकनी ओ चिंता नून में से गिर कुटबे दमकू हां मोर जगह हटानु है से के न जान छम अर कदम तला बसिथि मी दूती को नहीं देबो गो धोखा और कदम तो अरे टाकी दीबू सुना गो मियान में राधिका कार्य बोल सयानी हां देखो तमर चिठी रा मैं धरि के जाउ छै हां मोर चिठी रे तुमे नहीं गेट जो ये मां का कारण कना जदी कहि नहीं पारबो पहले ओटे धरती बार कोले कोले ताके धरे दे लड़की टिके अछु काना ख बुद्धि जानी कितनी के दे बुद्धि को कोत के चढ़ी आसे और उतरी नहीं जाने हाथ की बुद्धि मो क्वेश्चन जे को बबरे है कुस्टर चुट्टा कर बुद्धि होछे बोलसो सयानी हां ताले तुमे खाजो हे हे अरे कदम तला बसिथि मी दूती को मोर धन रे नहीं देबो गो धोखा और कदम तारा टाकी दीबू सुना गो हे मोर रोजा गो मियान में राधिका सोते आन देबो गागो हे तुमे आइन देमी बोलो जो गो सखी हां पुष्पुनी रे तिहार केंदा मार सरो सदा नहीं गिर और जनता नि गागो नुआ बियाह हेमी बोले गिर केंदा पिला तो के सही मोल मोले जासन मते आजो पाला कुजी सयानी इमंकु तमे मते आइन देबो औषध लागु छे कनो मते ई बुबरा के कोचा गहू खाला मते लागु छे हती लागे टुणा लागी छे जे सयानी ले ई तोलियो खटा नहीं भूलबो काई छे काना लखाई छे नहीं बारी हला पिला खाई करे उल्ले भोग नहीं लागबा लखा होय छे और सुई करे उल्ले झुमरा ले लागबा लखा ए रस डाली दे इता राखिरा झुमरा আছে मामू झुमरा नहीं हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा है पैसा नहीं गो और कदम तला बसिथि मी दूती को मोर धन दे नहीं देबो गो धोखा कदम तारा टाके दीबो सोना गो हे मोर रोजा गो मियान में राधिका नहीं देबो धोखा गो दूती नहीं देबो धोखा अन में राधिका गो बाबू अन में राधिका नहीं देबो धोखा गो रानी नहीं देबो धोखा कदम तारा टाके दीबो सोना गो हे मोर रोजा गो मियान में राधिका कदम तला बसिथि दूती को मोर धन रे नहीं देबो गो धोखा